एकदम बरी बीजेपी आनी आलोवपा जायना दिसता म्हाका. कित्याक जायते आमगेले एक्टिविस्ट जावं गोंयांत कितें जावं विडियो कोत्ताय बीजेपी भायर मारपाक एकवटेव करून चयलो सगळ्यांक एकमेकाची दोळे घोटाय आमगेले ऑपोजिशन पार्टी आहाय त्यो. आनी दुसरें म्हळ्यार हिंग बोवाळे माताय सगल्यो पार्टियो सीएमा गाडी माताय आनी कितें लयताय. आनी कितें काय म्हळ्यार वर्ल्ड गोंय आसता सगळे हांसोन खेळटाय. हिंग लोकां बेश्ट दाखयताय आपूण बीजेपी हेट कोताय पूण कितें काय म्हळ्यार बीजेपी लेवताय. वर्ल्ड गोंय आसता सगळे प्लॅनिंगाची एकठांय जावन एक कोडीन बसून आहाय. आतां तुमी म्हाका सांगाय कोण सोयरी पासून फ्रेंड पासून आहाय ते केन्ना एकठांय बसपा नाय. मिसा खूंय बसतली हिंगा थिंगा फाटल्या फुडल्या पयली मिसा दुसरी मिसा वयतली. पूण हे कितें काय म्हळ्यार बीजेपी आनी ऑपोजिशन आहाय ते एकमेकाक फोन करून प्लॅनिंगाचे सारके एकू मिसा वयताय आनी एकू लायनीन बसताय. जाल्यार तुमी आमकां सांगाय तुमी प्लॅनिंग कोताय एक कोडीन बसताय जेयताय खाताय आनी कितें काय म्हळ्यार लास्टाक बेश्टे बोवाळे घालताय लोकां पिश्यां काडपाक. तुमच्यांनी विस्वास उरला सगळे तेच जाले मरे. सगळे तेच जाले गोंयकारांक लुटपाचे. तुमकां पोन्ने कोण आहाय न्हू खंयचे पार्टी जावं तेका भायर मारपाचे. तुमकां आनी वोट कोन्न फायदो ना कारण तुमी गोंयकारांक खेळटाय. हें सगळें पॉलिटिक्स तुमकां चयलो जाल्यार न्ही हितूर राग माता आज काल आनी उरलो ना. ऑपोजिशन आनी उरलो ना. तुमी आनी थोडे आहाय ते म्हाका कमेंट कोताले हो ऑपोजिशन आहा म्हूण कोण युरी जाले म्हूण ऑपोजिशन आहा म्हूण. तूं हांगकोडे तुका वोट कोन्न निवडून येयलो जाल्यार तूं म्हणटलो आपूण ऑपोजिशन आहा म्हणजे तुमकां गोंयकारांक लुटपा दिवपाचें न्हू. ऑपोजिशन आसल्यार तुमकां काम करूं जाय न्ही. बरें हांगको निवडायन हाडटा तुका आनी 5 वर्स काडटलो ऑपोजिशन आहा म्हणून म्हणजे तुम ऑपोजिशन आहा म्हणून आनी 20 वर्स काडले. आमगे गांवांत चांद्रा कोंकळ्या कॉन्स्टिट्युन्सी कामूय जावपाना. तुम लाखान दूड घेताय मरे 1,20,000 घेताय मरे. कसले कोणागेले कितें ही करून खाता जाल्यार थिंग सायन मान पयशे घेताय मरे. तुम भायर सराय मरे दुसऱ्यांक चान्स दियाय. न्हय भुरग्यांक कोण गरीब आहा तेकूय चोंडी. एसेंब्ली बोवाळे मारून कितें फायदो आहा. तुम बोवाळे मारपा ते 1,20,000 पगार आसता. तो चोय रे विरेशा देख गियाय. विरेश हांव हेट कोतालो आरजी हेट कोता हांव. आरजीचे कितू विडियो काडे तरी पूण तो बाबडो विरेश बोरकार एसेंब्लीन ती बोवाळे माता आनी वोसोन कोणागे इल्लीगल आहा थिंगा वोटींग कॅन्सील करपा जावं खंय कंपनी आहाय थिंग पासत झगोटा बोवाळे मारता. आमगे युरी कितें कोता युरी फकत थिंगा पब्लीक आहा थिंग उब रावन बेश्ट बोवाळे घालता. तो गांवांक कामूय कोता. विरेश बोरकारान बस पासून आयली कदंबा बस पासून आयली लोकां आदर आनी हांव विरेशा हेट कोतालो बस पासून आयली वालोर दी ताका विरेश बोरकाराक. आमी मनोज कोण गांठी कोण आनी वयलो आनी कितें मुडूक उरले पूण तेणी काम पळ केलें न्हू. लोकां भायर रावन लोकां भायर भोंव न्हू जावं वोटींग कॅन्सील जावं कितें केलें न्हू. वालोर आहा वालोर आहा. पूण तूं युरीन कितें केलां तूं एक नदर मारलें 5 वर्सांक. म्हणजे तुमी दूड आहाय त्याचे मनशां आमी वोट करपाचें न्हू. आमी पयलीं पिशे कोण वोट कोताय ते तुमच्या फाटल्यान भोंवताय ते. थोडे कोण 500 नोट मेळटा वयताय कोण जेवण मेळटा वयताय कोण सोऱ्या पाटी मेळटा वयताय. तुमी मेळटा तें हाय मरे आनी मागीर वोट करता आसतना बोलत्याकू बरें. हें सारकें न्ही. हेजे मग न्ही राग माता. 5 वर्सां जालीं युरी चांद्रा येयन ना कितें कोणागेलें काम केलो ना. तुमकां आमी सपोर्ट करप आनी आमी बेश्ट के नाक धोडावपाची तुमकां लागोन मरे शेजारी सोयरीं भाव झगडी झुजां कोताय. पूण तुमी सुसेगाद वरात आसताय सोरो पिताय बाराबोर पार्टी कोताय. सीएमा गाडी माताय मरे तुमी सीएमाचे एकेन चलयताय मरे लोकां दाखोवपाक. पूण थिंग जेवणां बाराबोर आहाय मरे तुमी वर्ल्ड गोंय हेस्ताक. तुमी हेस्ताक गेल्ले वो थिंग जेवणां गेल्ले
आनी एक कोणी कित्याक बसयले तुमी सेपरेट सेपरेट बसपाचे तुमी प्लॅनिंगाचे वयताय हें लोकांक पिश्यां काडपाक आनी तुमकां केन्ना न्ही BJP सरकार हालोवपा जावपाना BJP तो BJP उरतलो तुम फकत कदेली जगोटाय हांव एकठांय पासून करपा लागून तुमचे कांतार पासून काळें एकठांय पासून करपा पूण तुमी एकामेकाचे दोळे फोटाय कोण आम आदमी केजरीवाल आयज तुमचे दोळे फोटा कोण RGK मनीस आय ते फोटे कोण गोवा फावडा ते तुमी झगडो करताय आम तुमच्या कडल्यान पिशां मातशें बोवाळे मारपाक कांतर करपाक आमगे धूड मोडपाक उरली मरे आम लोक पिशे पयले तुमी दोनी उतर बोवाळ गायली आनी कितें केलें तुमकां सपोर्ट करपाक हें सगलें जालें पॉलिटिक्स तुमगेलें तुमकां BJP हालोवपाक जावपाना तुमी हाती कांकणां घाले नाजाल्यार त्या बॉम्बे सावन इजडी हाडे आनी गोंयां बसये त्या तरी साताड्यान कितें करतले बॉम्बेचे जायन इतू गोंयकार शिंकलो भुरगीं आसतना लमाणी गांठी गोंयां येवन ती सरपंच जाताय आनी एकमुखाचे दोळे फोडपा उत्ताय आज गांठी लमाणी ते गोंय येवन गोंयच रायट घेवन ते गोंय रायट चलयताय दादागिरी झगडी झूज कोताय नाक दोडायन मोराय रे मुंगे हिशोबान न्ही आतां रियली तुका सांगता हांव RGKूच सपोर्ट करपा दिसता म्हाका RG गेली सीट सगल्याकूच घालपाची सगळे RG गेली सीट घालपाची आनी तेका निवळायन हाडपाची चोवपाची एक चान्स दिवन चोवपाची हांव हेट कोता ती पार्टी खबर सांग तुका रियली हेट कोता ती पार्टी खबर सांग तुका त्या तरी शिमोऱ्यो आतां बरें हाय तेंगे वयर सपोर्ट ना जायत पूण गोंयकारांगे गोंया तरी कोतलो न्ही जाल्यार आमी एका सपोर्ट करपाचो विजय आदीक आमी सपोर्ट करून चयलो विजय TCP मिनिस्टर आसून कितें केलें कोण म्हणटा फॉर्मिलीन गायलें कोण आनी कितें केलें फॉर्मिलीन नुस्त्या लायली दिसा 5 लाख गेयले थिंगा हेशें तेशें उलोवपा लागले आनी लोक चड सपोर्ट करतात आनी तुमी कितें म्हणल्यार जेवणां थिंगा वर्ल्ड हेस्ता तुम सगळे एकठांय जायन तो बंगलो बांदीत तो इल्लीगल ती कितें वचो न्हय जशें परी तुमी ओल्ड गोवा हेस्ता एकठांय जायन वयताय न्हू तशें तो ओल्ड गोवा बंगलो बांदलो आहा थिंगाय वचपाचें आपूण इल्लीगल तो बंगलो बांदलो आहा आनी गोंय सायबा बोली कितें करून खंयच्या तोंडान गेले हुकोड जेवण जेवपाक चोवन नाळो ते पयशे थिंगा डोनेशन कितें दिलां आसतलें 20,000 50,000 दिले आसतले आनी तुमकां कदेल दिली पाद्री न्हू ते पाद्री बेकार पळय तुमकां कदेल दवरपा थिंगा ती कदेल कोणा दवरपाची कोण पांगडे कोण सारके सिनियर सिटीजन कोणाक चलों जायना कोणा सारकें आयको येना जावं मादऱ्यो तांकां दिवपा ती सिटां तुमकां खाटल्यान दवरपाचें कित्याक तुमी चोर वयताय 40 साली बाबा चोर म्हणटाय ते कोण बरो आहा तुमचे मदें एकलो दाखय म्हाका तुमकां एक देखून बिजनस नासता सगल्यांक बिजनस आहाय मरे तुमच्या हाटल्यान भोंवपा मरे आमी पयलीं सद्या पिशे शिकलो भुरगे आहाय ते तुमकां निवळ हायन हाडले आनी कितें केलें आमकां कांय जावपाना गोंयकारांक कांय बेनिफीट मेळपाना एक मिनिस्टरां गेलीं इल्लीगल बिजनस कितें चलताय ते दिसता मायकल लोबो बोवाळे माता मायकल लोबोन घांटी हाडून भरले कितले पुलीसूय तेंगले जालो सगळें तेंगलें जालां हो सगळो ड्रामा कोताय दिसान दीस गुंडा येताय कोणा माताय आनी कितें कोताय पुलिसांक कांय करूं जायना जावं मिनिस्टरांक कांय करूं जायना आनी आमी फकत तुमचे कांतर काडपाक तुमचे विडियो करपाक आमी गेलो शी रियली तुका सांगता त्या मनोज परबा कडेन विरेश बोरकारा कडेन कितें शिंकाय तेणें जायत काम केलें ना म्हण हांव तांकां हेट कोतालो तें कितें उलयता पूण ताका वालोर दिता पूण तेणी म्हजे केन्ना विडियो काडनाले तेंगे मनशान तरी म्हाका कितें म्हणलां पूण मनोजान आनी विरेश बोरकारान केन्ना कांय म्हणना आनी कितें केलें ताका पूण तुमी डोनेशन दिताय आपणा चीफ गेस्ट करूं म्हणटा थिंग धांवताय आनी पेली आनी हांव बरो म्हणटालो पेली तस जाला पेली तस जाला दीस भर तूं थिंग ते कोण कांसो धोत्ता कोण नुस्त्या धोत्ता कोण जाळ उडयता तुका कितें मेळटाय ती गोंया हितू नुस्तेकार हितू बोटकार कोणाकूय मेळनाय मरे दीस रात तुका कितें मेळटाय रे ते कोण 27 दिसांना कितें सालावार केले म्हूण थिंग एक मातशें तुका नांव दवरलो पूण तूं एकल्यान कांय सालार केलो ना तुजे बारा तेंगले मनीस लायफ गार्ड बी आसलो रे तांकां दाखयलें ना फकत पेली म्हणून दाखयलो तुगे बोट एकल्याक जाली दुसऱ्या कोणें दाखयलो ना तूं एकलो गेलो थिंग
दुसरे लायफ गार्ड बी आसले मरे तेणी सालार केले मरे 27 जाणांक तुका सालार करून रावताले पूण तुका दाखयता यार बाबडे आसले ते कोणाक दाखय न्हय दीस रात कोण काटाल उडयली कोण आनी कितें उडय झाड उडयली तुम नुस्तेकार उडयताय थिंग आनी कोण वयता हांग वचोन उडयताय थिंग तुम बोटकार नुस्तेकार उडयताय तुका मेळटाय ते कोण इसवण कोण डॉल्फीन कोण आनी कितें तुका मेळटाय यार कोणाक मेळ्ळाय दर्या आख्खो देवान तुज्या हातीन दिलो हय पब्लिसिटी करप न्ही चड जाण मरे जितलो मनीस उडवता न्ही तितलो मनीस बुडवता मदें थिंग ते विजय सरदेसाय बली वयता मदें वयता सीएमा बली वयता मदें आनी खंय येता आमी कोण पिशे आहाय पळय तुमकां फॉलो कोताय तुमच्या मनशां फॉलो करपा शिरी कोणा कित्याक तुम जीब हे देंवसार म्हणटाय जे जुदासा भाशी जेजू 30 नाणें इकलो ते भाशेन तुमी सीएमाक 50,000 गेले 10,000 घेयले थिंगा केसले कामां आनी मागीर तेजे बरें उलयली कितें कोताय न्हू म्हाका कांय कोणा तुमगेले तुमचे मात चोयले आनी वीट येयले गोंया आदीं आसलोलें ग्रीन सारकें आनी कितू डिसेंट चेडवां बायलो दिसाची रातीची आख्खे रातभर क्रिसमसाक हुंच टायमार भोंवतालीं आतां बायल मनशां चेडूं मनशां कोणाक दादोली मनशां देखून पिराय जाता बायल मनशाकूय न्ही दादोली मनशां पासून पिराय जाता दिसा येवन गुंड्या माताय वयर येताय गांठी बायल म्हूण आसतना चेडूं म्हूण आसतना तेंगे घरां भितर वताय तेंकां माताय पुलीस आहाय ते पगार घेताय पुलिसां पगार खंयचे येता मिनिस्टर हारी कोताय गव्हर्मेंट हारी कोता ते आमगे टॅक्सा पयशांचे पुलिसां पगार उप जाता गोंयच्या पुलीस जनता सेवा करपा मरे पुलीस वॉचमॅन जालो खंय मिनिस्टरांले सीएमान गेले ते पोमेरियन डॉग आसलो तेसो जालो खंय पोमेरियन डॉग कोणाक दवरलेले आवय गूड जॉब ग्रेट जॉब पुलीस गोंयचे पुलीस म्हणटाय पूण तेच पुलीस जेली मनीस आहाय ताका सोडटाय आयदो हेल सोडटाय ते हितू कोताय मरे गांठी एक्सिडेंट कोताय आनी कितें कोताय तांकां भितर उडय न्हय तांकां सेफ्टी दिताय पुलीस मारपा दिनाय पूण गोंयकारांक केलेले गोंयकारां माताय दांड्यान आनी कितें कोताय भितर उडयताय 100 पाट येताय घराक येताय हे शिकोप नासलो पुलिसांनी गोंयच्या तांकां पयशे दिवन पुलीस केले ट्रॅफिकां आसलो ते काल एक कदंबा चयलें कदंबा ट्रॅफीक पुलीस आडायता कितें बस कितें मालूम आसता तेजी वर्ल्ड गोवा आनी तो झगडी कोता आनी कदंबा बसून सोडली आनी तिची प्रायवेटान मारलो जाल्यार ती प्रायवेट गाडयो देवून ताका मिटर लायन ताका चालान घेवन आनी भितरले हप्तो घेवन सोडटा आसलोले पूण कदंबा कांय केलें ना आनी तुम लोक आहाय ते शेअर कोताय गूड जॉब पुलीस RTO आनी कितें कोताय खंयच्यान जॉब तुजे बस मारली मरे जाणें आनी तूं मेलो जाल्यार तुजे गेलो जाल्यार गव्हर्मेंटा जालें कितें जालें रुल्स एंड रेग्युलेशन ना काळीज दुखत आनी पेली न्ही चडूय नाचनाका मिनिस्टरांची तेंची ते केदो तुमचो घात घेतले ते सांगूंक जायना गोंयकारां गोंय ना देखून या लंडन अमेरिका आनी खंय पावले गोंयकारां जॉब न्हय सगळी गांठी हाडून बोल्लो हय ह्यो थिंगसां गांठी लमाणी हे लमाणी तेल काडून भोंवपा मनीस बिचांची गाटर साफ करपाच्यो प्लास्टीक पत्रे बाटल्यो आयदण आहाय गे कलय काडपा जाय गे म्हणटा ती सरपंच जाली आनी एक 10 वर्सां म्हाका ती मिनिस्टर जातली आनी मागीर CM जातली आनी आमी मागीर तेंची पांयको पडटली आनी गोंयकारां सगळ्या पोर्तुगेजान लडयलो तेश ह्या घाटी गोंय येतले आमी गोंयकारां लडयतले आमी भाड्यान तिंगे रावतली आनी आमी तिंगे कामां रावतली आनी गांठी रात चलयतली असो जालो आयज तुमगे गोंयकारांगे भुरग्यांचे चोय आंध्रा केरला आनी खंय जाता तेश करून दिसाचे दांड्यान वाड्यान मान तुमगे भुरग्यां उडय नाल्यार उडीक आसतले हो टायम येतलो तेदो उड्या संवसारां आसतलो मगतलो म्हाका खबर ना चोय मुगे मोगा गोंयकार भाव भयणांदो आमी भायली गांवां सेफ्टी आसताय पूण तुमी म्हाका कितें आहा पळा तेगे भुरग्यां मारला तेसो कोताय आनी थोडी आहाय ते
तो एडवर्ड कोण म्हणटाय तो नाइलेचो ते जस्टिसा लागून भोंवताय कांय जावपा ना रे बोवाळी मानू कॅन्डल लायन कानू रामा जस्टिसा घेवन भोंवता आख्ख्या गोंयभर मिटींग केली कित जालें लोक बाबडो तुमचे बारा इल्लो तो हें केलो तो सगलो कांय फायद ना रामान खूद सांगिल्लें मरे सीएमा आतां आम थिंगा सीएमा कित्याक दवरलो ना सीएमाक कित्याक पुलीस स्टेशनाच्या पयना न्हय आं एक सादो मनशान हांवें बॉय आनी कोणें मुळो जाल्यार पुलीस घरा येताले ताका धरताले मरे पोतू दापयताले मरे पूण सीएमा कित्याक न्हय ताणें डायरेक्ट नांव सांगिल्लें न्हू आनी तुका जाता वच कोण एडगर म्हणटाय तो तेगे कितें चलता म्हणून तो आयसीयू आसूं नाजाल्यार आनी कितें जावं तुमकां दिसता आमकाच बोवाळ मारपा स्वतलय आसा थोड्या राग येता पूण 2027 इंडिपेंडंट तिकेट घेवन बसत हांव आनी आतां काँग्रेसाची तिकेट नाका विजय सादेसाली तिकेट नाका आरिजीन तो तिकेट दिला तूं हांव बसत आरिजीन तिकेटूच दिवपा जाय पयशे A to Z म्हगेले तिकेटी A to Z म्हगेले तेगे सिटाची तेगे एजी तो मेळटा जाय तो हांव बसता नाजाल्यार इंडिपेंडंट बसता पूण कोंतान बसता हांव एक पाटी उलयलो उतरां सा श्युअर करून दाखयता इंडिपेंडंट तरी बसता पूण युरी आले मात तूं तुगे गांवां बस वारका बस आमगे चांद्रा बस नाका तुका तुगे गांवां तिगले लोकांचे विस्वास ना देखून तूं आमगे चांद्रा येवन बसता काँग्रेसान तिकेट दिवं आनी कोणें दिवं तूं आमगे हितून बस नाका पयलीं तिगल्या गांवां बस मरे निवडून यो आनी तेन्ना मागीर दुसऱ्या गांवां बस तुयी गांठी आमगे चांद्रा बसत म्हणटा तुयी गांठी तिगे गांवां बस तूं तिगे गांवां बसल्यार तुका वालोर आहा दुसऱ्या गांवां येवन बस नाका कितें काम करपा जाय काम कांय करना कितें केलो जाल्यार आमी हें करता आसले कोणेंय केलां आसतलें घरां बरां बांदलें आसता थोड्यांक गेलीं पूण लोकांगे काम जावपा जाय रस्त्या जावं कितें जावं पंचायता जावं बाजार जावं कितें जावपा जाय कांय जायना तुमचे कडेन ओन टिकेट काण येता ओडग आसतली आनी मुगे टिकेट कशी आसतली 1,20,000 पटाय तितून 10 लाख एंटेनी चिंगू म्हणटाय तो लंडन सांगतालो तेगे बायल 5 लाख दितली विल्मान दितले एक 15 लाख तरी निकी कारवालो एक 3 लाख तरी दितलो एमेरीक आसा रुजा आगोस्ट रॉड्रिगीज तो एक 20 लाख तरी दितलो जायत जाहाय सिल्विया म्हण तूं एक 50-60 हजार तरी दितले वॉल्टर म्हण तूं एक 2 लाख तरी दितलो विल्मागे चेड म्हण तूं एक 10 लाख तरी दितले अवडग आसतले आनी तेश करून फिलोमिलन आहा तें 4-5 लाख तरी दितले आपणाक नाय दिवं जाल्यार गोंयांत घर आहा तें बँकान तरी 2 लाख दितले अवडग आसतले तेश करून जाय तेश करून आमगेलो मॅकवन आहा तो दितलो जाय इश्टेफी फोन केलो जाल्यार इश्टेफी अमेरिका आसा तें धाडटलें तें एक 20 लाख तरी दितलें अवडग आसतले जाय अशें करून म्हगेलें A to Z अवडग आसतले आनी आमगे विडियो चोयन मिनिस्टर आहाय ते चेड्ड्या मुच्छाय हांव होगत बसत म्हूण तांकां सांगपा जाय कारण हांव कितें कोत्तें गोंयकारां पासत करतलो जशें परी म्हाका फेसबुकाचेर आख्या संवसारा हाडलो आनी आख्या संवसारा दाखयलो न्ही तशें म्हाका अवडग आसा फकत बसत म्हूण कन्फर्म जावपा जाय एक बँक अकावंट उगडपा जाय पाक तरी पयशे येतले अवडग आसतले पण गोंयकारां पासत वावता तुमचे भाशेन फकत बोवाळ मारपाना कोण दाखयतलो कारण लोकांगे गामी कोश्टां पयशे ते हितू वर्स जाली चांदोर गांवां एक पंचायता कडेन कांय करूं जायना थिंग पार्किंग ना थिंग इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटा थिंग बसपा सारकें ना गुड्यास कोंबये गेलो वचोन हांव फुडें सांगत जाल्यार चुयाय आं तुम सगल्यान आपणागे मनीस बसयले आपणागे मनीस न्हू कोण काँग्रेसाचे कोण आरजी गेले कोण गोवा फोवडाले डिप्युटी आतां जिल्ला हे आहाय ती आनी सपोर्ट कर म्हणटाय तुमी MLA जाय तुमकां गांवां कितें करूं जायना आनी तुमगे मनशां बसत ताका सपोर्ट कितें कोतले आमी हे पाट कॅन्सील तूं युरी बाब कॅन्सील तूं रागा जायनाका हांव तिगे दुस्मान न्ही पूण तिगे गांवां बस तूं आमगे गांवां बसनाका सदां मरे घरा मायक पायक भाव भयणां जेवण पयलीं दिवपा जाय तांकां बरी भाशेन चोवपा जाय आनी मागीर भायले लोकां कोण भिकारी कोण आहाय ताका चोवपा जाय तुमकां तुगेल्या गांवां
तुका लोक वळखना तुका वोट कोना आनी दुसऱ्या गांवांत कितकून हें करता आपणें घर पयलीं सांबाळपाचो आपणें घरां तांदूळ बांदूळ सगलो स्टॉक काडपाचो आनी तेदोना मागीर दुसऱ्याक करपाचें म्हणजे हांव सांगोसो दिता तिगल्या गांवां पयलीं बस आनी जिकोन यो मरे आनी मागीर दुसऱ्या गांवां बस आमगे कुंकळी कॉन्स्टिट्युन्सी कोणून आमगे कुंकळ्या लोकांक चान्स दी मरे कोणाक बसोन चान्स दी तेका बाबड्या निवळ आनी दी कोण गरीब आहा तेका चण दी तुमकां वार का आसा आमगे चांद्रां बसताय ते आनी फाट काँग्रेसी म्हूण टिकेटीचे तूं बसोल जाय तुका वोट करपा न्हय आमी काँग्रेसांनी म्हूण धोडां तूं न्ही काँग्रेसान आनी कितें बरें केलां मायणींग चोवन हांवें काबार केलां मरे आं कितें केलां मायणिंगाची हितून लाखां करोडान मिलियनान पयशे मेळटा लोकांक दिले सगळे मिनिस्टरान हायले मरे मोपा पासून तेंको लुगार हाय मरे थिंगा आं कितें बरें केलें हें बीजेपी सरकार घोण येवपाक कारण तुमी जबाबदारी काँग्रेस जबाबदारी तुमकां लोक विटयलो काँग्रेसा आनी मागीर लोकांक रागा बारा बीजेपी सरकार घडून हाडलो आनी आतां बीजेपी सरकार हालोवपा बरो मुश्कील कित्याक गांठी येवन बोलाय गोंयकारांक वोटां गरज ना सगळे गांठयांक घे वोट कोण मेलो हाय त्या दिवू वोटींग येता तेंगेलें तुम जबाबदारी गोंय पाड गायले तुमी काँग्रेसान पाड गायला तुम कोदेली जो पटय तुमकां 17 सीट येयलोली आनी बीजेपी गेली 13 सीट येयल्ली तुमकां 3 सीट घेवची येता तुमकां औकात नाहली काँग्रेसा कडेन तुमगे टिकेटीचे निवडून येता ते जम्मान वयताय आं तुमगे सगळे पॉलिटिक्स ते राग मात म्हाका तुमकां चयले जाणटो असो राग मात आनी पुलीस आहाय ते बेश्टे नांवाचे ड्रेस घायले गेले कोण गरीब आंदाड्यान मार घायले कोण प्रोटेस्ट कोताय तेंका मारले तेका चोरांक गुंडा मारूं जायना चेड्या मुत्ताय पुलीस आहाय ते गोंयचे तुमी तेका पिस्टॉल दिले ते पिस्टॉलांक गुळी न्हय दिवाळी गोणसां होगेट माताय पळय बारके पिस्टॉल दिताय भुरग्यांक तांबडे ते होगेट घाल टा 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 कांवाज जाता न्ही तेसो दियाय ते पळय गुंडा हालयताय मरे तेंका आं भिताय मरे ते केसा माहीत तरी तुमकां कितें ट्रेनींग दिन सादो मनीस तो तुमकां हालयता जाल्यार तुमकां गोंय आसून केसो फायद तरी बसान निदान पगार घेताय मरे तुमी कोण रस्त्याची तालाव दिताय कोण लायसन्स ना तेका तालाव कोण हेल्मेट घाल म्हणटाय तुमगे रस्ते पयलीं सारके आहाय थिंगा रस्त्या वयले फोंड पळय मरे स्पीड ब्रेकर घायले तेंका पेंट मारला कांय ना गोंयची पासत करे लोकां पासत वावराय तेन्ना वालोर आसता देसा सेवा करे लोक बाबडा कितू साफर जाता कितू बाबडे गोंयांक गरीब आहाय कितू जाणांक घर काडूं जायनी तुमी सगळे येता थिंगसान लुट्टाय गोंयकारांक इतल्यान मुगे विडियो काबार करता काळ आसा देव बरें करूं थँक्यू व्हेरी मच आनी आय लव हे पाटी आरजीकू निवड आयन हाडपा तुमी सगल्या भायर मारपाचें विवा आरजी विवा मनोज बरोब विवा विरेश बोरकार